गोटे जंगल रे सबु पक्षी माने मिलीमिशि रोते। जदि कहार किसी असुविधा होउथला ताहले सबु मिलीमिशि साहाय्य करुथिले। सबु पक्षी निज निजर पेट पालिबा पई किछि ना किछि काम करुथिले। जंगल मझिरे सेमाने बहुत बड़ बजारटे खोलिथिले। आउ सबु पक्षी सेठारे जिए जार बेपार मध्य करुथिले। सेही जंगल रे रानू चढ़ई ता स्वामी सह तार गोटे घर बने रोला। रानू चढ़ईर स्वामी राजा पाखरे चाकर काम करुला। आउ सेठिरु जहा पैसा मिलिला सेही पैसा से निजर आउ रानूर पेट पोषुला। रानू बहुत गरीब थिला जोंथिपाई से किछि बेपार करि पारु नथिला, काहेकि ना ता पाखरे रहिबा खाइबा पई पैसा अंटु नथिला। जोंथिपाई से कालू कावा पाखरे ताहार दुकान रे साहाय्य करिया पई जाउथाय। आउ कालू काम सरिला परे ताकू किछि पैसा दउथाय। गोटिए दिन सकाळे अरे अरे मु एबे कौन करिबी? मो अंडा तो किए चोरी कर नहीं गला। मु बहुत दिन पर बहुत कष्ट रे अंडा देइथिले, हेले मो अंडा तो किए चोरी कर नहीं गला। मु एबे कौन करिबी? काली जाए तो सबु किछि ठीक ठाक चलीथिला, हेले अचानक राति पाहिला परठू जंगल रे कांद बोबाळी रे छुटी जाउची। जेमितिका राति के जंगल को नजर लगई देला। अरे अरे मो अंडा भी किए चोरी कर नहीं गला, हेले मु एबे कौन करिबी? मु मते बहुत कष्ट रे अंडा देइथिली, कौन करिबी एबे मु? कौन होउची ये? अचानक सकाळ सकाळ एमिति कांदिबार शब्द कौन पई सुबुची? कौन होईची? हठात एमिति होबार कारण कौन? हाँ हाँ तमे ठीक कथा कहूच रानू। एमिति कौन पाई होउची? चालो देखिबा कौन होईची। एहा कही रानू आउ तार स्वामी उड़ी गले देखिबा को कौन होईची बोली। मीनू तू कौन पाई कांदुचु? कौन होईची तोर? अरे कौन कहिबी मु बहुत कष्ट रे अंडा देइथिली, हेले मो अंडा राति रे के चोरी कर नहीं गला। मु एबे कौन करिबी? बहुत चिंता रे अछि। आउ ए सबु कथा चंपा माउसी बसी गछ डाल रे सबु किछि देखुथिला आउ सुनु मध्य थिला। से समस्त पक्षी जेते बेले तळकु आसिले से मध्य तळकु पळे आसिला। मते तो भलो होईची, जहा भी हो मु मोर एका रुए, मोर किछि असुविधा नाही, ना अंडा दबार कष्ट ना अंडा चोरी हे जिवार चिंता। मते तो भलो होईची। ओहो चंपा माउसी एमितिका रानू बहुत चिंता रे अछि, तमे ताकू एमितिका कथा कहि पुणी थरे दुख रे पकाउ नाही। हाँ हाँ हेला हेला दुख तो पूरा फाटी पड़ुची। मु मोर भल कहले खराब, मो कथा बा किए शुणुची? मु एठी रहिले कौन हबो? मु मोर पळे जाई एठू। अरे अरे मीनू भौणी तमे जमा कांद नाही। मु बजार गला बेले राजंका पखरे ए कथा निश्चित कहिकी जीवी। तमे कांदिले कौन हबो? तमे जम्मा चिंता कर नाही, आमे किछि ना किछि व्यवस्था निश्चित करिवु। चाहू चाहू राति मध्य होई गला। सबु पक्षी जिए जार काम करने को जाइथिले, काम सारी निज निज घर को फेरिले आउ निज निज घरे आराम से सोइबा को लागिले। से दिन राति रे जंगल टिके अलग भलिया लागुथला। आउ चाहू चाहू मध्य राति मध्य पाई गला। आउ समस्ते उठी करी निज निज काम को जिया पय प्रस्तुत होउथिले। अरे 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 ए जंगल रे एमितिका कौन सब होउची? मो अंडा पुणी किए नहीं गला? आमे माने बहुत कष्ट रे अंडा दउचु, हेले से अंडा को किए चोरी करुची? हे भगवान किछि ना किछि करंतु, नहले एमितिका आमे अंडा दउथबु आउ किए आम अंडा चोरी कर नहीं जाउथबो। हे भगवान हमको एते रक्षा कर भगवान। बुलबुल कांद आउ चित्कार सुनी सबु चढ़ई माने आसी बुलबुल पाखरे पहुँचिले। आउ देखिले तार मध्य अंडा चोरी हो जाइछि। काली जाए तो सेमाने मीनू चढ़ई को बहुत बुझाउथिले, हेले पुणी थर जते बेले बुलबुल सहित सेम जिनिस हैला सबु चढ़ई माने डरी गले, काहेकि ना सेमाने जानिथिले आगो को सेमानकर मध्य पाଳି आसुची। आउ एहा भाबे सबु पक्षी माने चुपचाप हो जाइथिले। सांग माने आमे माने चलो आउ लेट करले कौन हबो? एमितिका गोटे परे गोटे पक्षीर अंडा चोरी होउथु आमे कोन एमिति देखुथुबा? चलो समस्ते राजांक पाखकु जाई आगे आमे एकथा सब जणैबा। राजा आम जंगल रे किए राति रे आसी सब पक्षी मानकर अंडा चोरी कर नहीं जाउची, आउ आमे माने एहाकु नै बहुत चिंतित अछु। किए से जे आम जंगल को आसी आम पक्षी मानकर अंडा चोरी कर नहीं जाउची? ठीक अछि, जिए से चोर को धरी आनी दबो ताहाकु गोटे बहुत भल पुरस्कार दिया जिवो। आउ से पुरस्कारटी होउची जंगल रे सबटु बड़ आ ऊंचा गछरे ताकु घर बनेकी दिया जिवो।
ରାଜା ତ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ରାନୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତା ମନରେ ଏହା ଡର ଥିଲା କି ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଣ୍ଡା ଚୋର ନେଇ ନ ଯାଉ। ତମେ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ରାନୁ? ଏମିତିକା ଡରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ପା ତମ ସହିତ ଅଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ତମ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେବାକୁ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଚୋରକୁ ଆମେ ଧରି ତାକୁ ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କରାଇଦେବୁ। ତମେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏହା କହି 2 ଜଣ ଯାକ ଯିଏ ଯାହାର କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁଦିନ ପରି ରାନୁ କଲା କାଉ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ତା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ବଜାର ଯାଇ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ସେପଟୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଶାଗୁଣାଟେ ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ସେଟାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ସେ ଶାଗୁଣାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ। ଆରେ, ମୁଁ କାଟେଲା, ଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରେ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଳିମିଶି ବହୁତ ଭଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବଜାରଟେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଏ ସେ ବଜାର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବିକ୍ରି କରି ନେଇ ଆସିବି। କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ମୋତେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ନା ନା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତମେ ଏଠି ଆରାମସେ ବେପାର କରିପାରିବ। ଆମେମାନେ ଅଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେବ, ମୁଁ କିଣିକି ନେଇଯିବି। ଚମ୍ପା ମାଉସୀ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ୟାକୁ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ଆଗେ ଏହାର ତନାଘନା କରିବା କଥା। ତମେ ଏକଥା ନ କହି ୟାକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଜାଣିନୁ କିରେ? ୟାର ଯେଉଁ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ, ୟାର ଯେଉଁ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ପଞ୍ଝା ଏକା ବେଳକରେ ଗୋଳାରୁ ବେକ ଅଲଗା କରିଦେବ। ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ଏପଟରେ ରାନୁ ତାର ବସାରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗି ବସିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେପଟରୁ ସେ ଶିକାରୀ ଶାଗୁଣାଟି ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ରାନୁ ତାର ବସାରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେସବୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ତା ପରଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସକାଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ରାନୁ ଦେଖିଲା ତାହାର ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବା ଅପେକ୍ଷା ବସି ଆରାମସେ ବସିଥିଲା। ଆଉ ସେପଟରୁ କଳାକାଉ ଆସିଲା। କଳାକାଉ ଆସି ରାନୁକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରାନୁ, ତୋର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଗଲା? ହଁ ହଁ କଳାକାଉ ଭାଇ, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଏ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। କାଉଆ ଭାଇ, ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଜାର ଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସ, ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବଜାରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚ। ଏହାପରେ ରାନୁ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ 2 ଜଣ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ବଜାରରେ ଦେଖିଲେ ଆଗରୁ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଆସି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ସେପଟରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ରାନୁ, ତୁ ଏମିତି ମୋତେ ଅଚାନକ ବୁଲେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜା, କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଅଣ୍ଡା ଏଇ ଶାଗୁଣା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିବି? ତୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି? ହଁ ରାଜା, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ, ସେ ଅଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ମୋର କଲର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ସେ ଚିଲ ପାଖରେ ତାର ଅଣ୍ଡା ପେଟିରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ନା, ସେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ନେଉଥିଲା ବୋଲି। ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ ତ ସତରେ ରହିଯାଇଛି ମୋ ପାଖରେ। ମୋତେ କେମିତି ଦେଖାଗଲାନି? ଏବେ ମୋତେ ତ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ଉଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାକୁ ଧରି ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଆଉ ରାଜା କହିଥିବା ହିସାବରେ ଯିଏ ଚୋର ଧରିଦେବ ତାକୁ ସବୁଠୁ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ଼ ଗଛରେ ଘର ବନେଇକି ଦେବେ। ସେଇଭଳି ସେ ରାନୁକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଘରଟେ ବନେଇକି ଦେଲେ। ହେଲେ ଏପଟରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ନେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାରୁ କାଉର ଛୁଆ ବାହାରିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ମା ମା କହି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟାଟା।